मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, आज हम बुध के दिन का एक ऐसी दुआ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये एक ऐसी जलाली दुआ है, जिसने भी पढ़ लिया या सुन लिया उसके दिन बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तकदीर बदल जाते हैं। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए ये वजीफा जरूर पढ़े या सुने। इस वजीफा से इंशाअल्लाह ताला उसका कर्ज उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएगा। अल्लाह ताला इस वजीफा की बरकत से उस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फकीर है, तंगदस्त है, कुछ भी उसके घर में नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस वजीफा को पढ़ेगा या सुनेगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी मुकद्दर सवर जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं इस दुआ की आपसे क्या तारीफ करूं, इस दुआ की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस दुआ से आप दुनिया व आखिरत के तमाम फायदे उठा सकते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा वो इस दुआ को सुनने के बाद समझ जाएगा कि ये दुआ कितनी कारगर और असरदार है। जी हाँ दोस्तों, ये वो दुआ है जिससे तमाम हाजात को पूरी की जा सकती है, तमाम परेशानी को दूर किया जा सकता है, बीमारी को खत्म किया जा सकता है, तमाम मुश्किल को आसान किया जा सकता है। घर में लड़ाई झगड़े, बच्चों की बीमारी, घर में परेशानी, घर की हर तरह की परेशानियों को इस दुआ से दूर कर सकते हैं। और इस दुआ की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप जिस मकसद के लिए और जिस ख्वाहिश के लिए ये दुआ सुनेंगे, वो मकसद, वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। चाहे जो भी आपका मकसद हो, वो मकसद दिल में रखकर सिर्फ एक बार ये दुआ सुन लेना है तो आपका वो मकसद, आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस दुआ को आप रोजाना मोबाइल में तेज आवाज में बजा दे और यकीन के साथ सुन ले। इंशाअल्लाह ताला जिस नीयत के साथ सुनेंगे वो पूरी हो जाएगी। इस दुआ को पढ़कर या सुनकर आप जिस हाजत के लिए दुआ मांगेंगे, हाथ नीचे आने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से मोजेजा खुद देखेंगे। अल्लाह ताला वहां से रिज़्क अता फरमाएगा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुन फयकून, यानी अल्लाह ताला जिस चीज को कुन फरमाता है वो चीज फौरन हो जाती है, और जिस चीज को फयकून फरमा देता है वो चीज फौरन खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला कब कुन फरमा दे कोई नहीं बता सकता है। लिहाजा इस वजीफा को यकीन के साथ पढ़े या सुने। आइए इस वजीफा को शुरू करते हैं। उससे पहले आप तमामी हजरात से गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर कर दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ताला जो जिन नियतों के साथ इस दुआ को सुन रहे हैं, मौला ताला उन सब की दिली नेक जायज मुरादों को पूरी फरमा, उन सब के घरों में खुशहाली अता फरमा। मौला ताला उन सब को तमाम परेशानी से, बला मुसीबत से, बीमारी से महफूज मामून अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, इस दुआ को शुरू करते हैं। आप हजरात यकीन के साथ सुने और फायदा हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अज़ीज़िल जब्बार। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रऊफिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल गफूरिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल करीमिल हकीम। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल कविय्युल वफ़ी। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल लतीफ़िल खबीर। ला इलाहा इल्लल्लाह
سبحان الصمد المعبود لا إله إلا الله سبحان الغفور الودود لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل لا إله إلا الله سبحان الرقيب الحفيظ لا إله إلا الله سبحان الدائم القائم لا إله إلا الله سبحان المحيي المميت لا إله إلا الله سبحان الحي القيوم لا إله إلا الله سبحان الخالق الباري لا إله إلا الله سبحان العلي العظيم لا إله إلا الله سبحان الواحد الأحد لا إله إلا الله سبحان المؤمن المهيمن لا إله إلا الله سبحان الحسيب الشهيد لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الأول القديم لا إله إلا الله سبحان الأول الآخر لا إله إلا الله سبحان الظاهر الباطن لا إله إلا الله سبحان الكبير المتعال لا إله إلا الله سبحان القاضي الحاجات لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم لا إله إلا الله سبحان ربي الأعلى لا إله إلا الله سبحان البرهان السلطان لا إله إلا الله سبحان السميع البصير لا إله إلا الله سبحان الواحد القهار لا إله إلا الله سبحان العليم الحكيم لا إله إلا الله سبحان الستار الغفار لا إله إلا الله سبحان الرحمن الديان لا إله إلا الله سبحان الكبير الأكبر لا إله إلا الله سبحان العليم العلام لا إله إلا الله سبحان الشافي الكافي لا إله إلا الله سبحان العظيم الباقي لا إله إلا الله سبحان الصمد الأحد لا إله إلا الله سبحان رب الأرض والسماوات لا إله إلا الله سبحان خالق المخلوقات لا إله إلا الله سبحان من خلق الليل والنهار لا إله إلا الله سبحان الخالق الرزاق لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم لا إله إلا الله
سبحان العزيز الغني لا إله إلا الله سبحان الغفور الشكور لا إله إلا الله سبحان العظيم العليم لا إله إلا الله سبحان ذي الملك والملكوت لا إله إلا الله سبحان ذي العزة والعظمة لا إله إلا الله سبحان ذي الهيبة والقدرة لا إله إلا الله سبحان ذي الكبرياء والجبروت لا إله إلا الله سبحان الستار العظيم لا إله إلا الله سبحان العالم الغيب لا إله إلا الله سبحان الحميد المجيد لا إله إلا الله سبحان الحكيم القدير لا إله إلا الله سبحان القادر الستار لا إله إلا الله سبحان السميع العليم لا إله إلا الله سبحان الغني العظيم لا إله إلا الله سبحان العلام السلام لا إله إلا الله سبحان الملك النصير لا إله إلا الله سبحان الغني الرحمن لا إله إلا الله سبحان القريب الحسنات لا إله إلا الله سبحان الولي الحسنات لا إله إلا الله سبحان الصبور الستار لا إله إلا الله سبحان الخالق النور لا إله إلا الله سبحان الغني المعجز لا إله إلا الله سبحان الفاضل الشكور لا إله إلا الله سبحان الغني القديم لا إله إلا الله سبحان ذي الجلال المبين لا إله إلا الله سبحان الخالص المخلص لا إله إلا الله سبحان الصادق الوعد لا إله إلا الله سبحان الحق المبين لا إله إلا الله سبحان ذي القوة المتين لا إله إلا الله سبحان القوي العزيز لا إله إلا الله سبحان العلام الغيوب لا إله إلا الله سبحان الحي الذي لا يموت لا إله إلا الله سبحان الستار العيوب لا إله إلا الله سبحان المستعان الغفور لا إله إلا الله سبحان رب العالمين لا إله إلا الله سبحان الرحمن الستار لا إله إلا الله سبحان الرحيم الغفار لا إله إلا الله سبحان العزيز الوهاب لا إله إلا الله سبحان القادر المقتدر لا إله إلا الله سبحان ذي الغفران الحليم لا إله إلا الله
سبحان الملك الملك لا إله إلا الله سبحان البارئ المصور لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار لا إله إلا الله سبحان الجبار المتكبر لا إله إلا الله سبحان الله عما يصفون لا إله إلا الله سبحان القدوس السبوح لا إله إلا الله سبحان رب الملائكة والروح لا إله إلا الله سبحان ذي الآلاء والنعماء لا إله إلا الله سبحان الملك المقصود لا إله إلا الله سبحان الحنان المنان لا إله إلا الله آدم صفي الله لا إله إلا الله نوح نجي الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله داود خليفة الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين